Do Jésus-Christ Nazareth ton signe comme Jésus-Christ donne nyempo wekobi c'est badandi. Jésus, nous sommes là. Jésus, nous sommes là. Jésus, nous sommes là. Nous sommes là. Pour toi, Yahvé Jireh. Jésus, Jésus, nous sommes là, nous sommes là, pour toi, Jésus, nous sommes là, Jésus, nous sommes là, Jésus, nous sommes là, nous sommes là, pour toi, Yahvé Jireh. Jésus, nous sommes là. Jésus, nous sommes là. Nous sommes là. Pour toi, Saint-Esprit, c'est le moment. Puissance de Dieu, c'est le moment. Merveilleux Sauveur, c'est le moment. El Shaddai, glorifie ton nom. Yahvé Jireh, nous sommes là. Jésus, etira akulo hanjiwe o ne bon badandi alo hanjiwe ha simple we me ka to kan nesi Jésus, Jésus, nous sommes là, nous sommes là, pour toi. Nous sommes là encore, nous sommes là encore,
Jésus, nous sommes là encore. Saint-Esprit, nous sommes là encore. Nous sommes là encore. Nous sommes là encore. Jésus, nous sommes là encore. Saint-Esprit, nous sommes là encore. Nous sommes là encore. Nous sommes là encore. Jésus, nous sommes là encore. Saint-Esprit, nous sommes là encore. Nous sommes là encore. Nous sommes là encore. Jésus, nous sommes là encore. Saint-Esprit, nous sommes là encore. Nous sommes là encore. Oh, nous sommes là encore. Jésus, nous sommes là encore. Saint-Esprit, nous sommes là encore. Nous sommes là encore. Nous sommes là. Jésus, nous sommes là encore. Saint-Esprit, nous sommes là encore. Nous sommes là encore. Nous sommes là. Oh, Dieu, nous sommes là encore. Saint-Esprit, nous sommes là encore. Nous sommes là encore. Nous sommes là. Oh, Dieu, nous sommes là encore. Saint-Esprit, nous sommes là encore. Nous sommes là encore. Nous sommes là. Oh, nous sommes là encore. Saint-Esprit, nous sommes là encore. Nous sommes là encore. Nous sommes là. Oh, nous sommes là encore. Saint-Esprit, nous sommes là encore. Nous sommes là encore. Oh, nous sommes là encore. Jésus, nous sommes là encore. Saint-Esprit, nous sommes là encore. Nous sommes là encore. Oh, nous sommes là encore. Jésus, nous sommes là encore. Saint-Esprit, nous sommes là encore. Donc, Jésus-Christ, Nazareth, ton signe comme. O ran ma uwe rano dohona, ma uwe rano dohona, rano levo pasusu nu mau. Enewe sombo nu edo ranjiwe o, ayika to ede binano hunwe. Banano jiranu totoe, anano jiran sede, ramain toene, ramain yetone, ramain midetone, mau towe yin ran. But de mino ho we mi de sunu ton we no misi o we mino donu ma wo si. But anyway do na no jenu kon, handiji we do na no jenu kon. Bona no pasusu no ma wo. Bona no zigigo no ma wo. Be ro handji we ai khatu de bi na no jiran se do ma wo si. Hallelujah. Amwache anyway no ze vivi no ma wo no ne ko me hu. Enu ne awa jije da sin ko tonji. E ro handji ni we no hu ko me ni. Beto e ka wa nu konton. Eruna no mwai khaton bona no jiranu mawo bona no sesusunu mawo enewe no zombo mawo si ronron mawo si fenu le diri wa bito bono le wa ba jono biton le. Alléluia.
Another no akuno badan di akuno nwa nu konto mbio yemi meto esi anzo wiwa yemi me si anzo wiwa do bezanche me do badan di ewe mbio we do kan hogo lo me yemi me ni wadri an lo do bezanche me yemi me ni wadri an lo do li don cheme yemi me ni wadri an lo do ayika chere suru so me hore do Jesus Christ sin come do kunu akuno do yemi me ma wuton wadri an lo do ayika cheme wadri an lo do ayika cheme wadri an lo do bezanche me wadri an lo do gbigbo cheme wadri an lo do ayika cheme ayika chewe mbada ni wazo de ubadanu din ani wazo da ayika che ubadanu din ani wazo da ayika cheme badanu din badanu lo okuno ayika chewe mbada ni dalo u dala ayika chewu wazo yoyo da ayika cheme jede koji do kono akuno donu akuno do ayika gbetoton ni ko se do ayika gbetoton ewe gede ayika gbetoton ewe blu ayika gbetoton ewe gonu nu kwiji nu barabara le bi sese donu gbigbo wiwe mawuton eyewe isedo benando si kwalo nu ayika toyi eyewe isedo bena wazoro ayika tueme ayika tuwe ka huon do nu gbome on eye na wazoro ayika tueme doni gbigbo wiwe mawuton wazoro ayika che ugbadanu di wa wazoro ayika che ugbadanu di wa wazoro ayika che me nu ekpo da ayika menu mile wewe tuye nyere sun ka monukun je de lewu amon de le de monukun je wa kuno wa wazoro ayika che u yemi me mawuton wa wazoro ayika che me tun kanu ayika che nunde ekpo da ayika che mele nunde inu bokoro yemele nunde inu bokoro ayika che mele bon nuenele o ena grale nu pechenu sepoto me bio nuenele o ena po grale nu pesanche ena grale nu lidonche ena grale nu gbigboche ena grale nu agbazache ena grale nu peche bonando si bia akosuru to sepoto me ton me gbigbo we ma wuton yi wa wa soda ikache wu do gbadanu lo wa wa soda ikache wu kode bodo kunu akuno do kunu akuno ma wa kosuma ma bo ma o le daju nu kusin bezan yen suton do nu kontoe akuno ayika gbeto do poton eko yinu gboko we akosuma do podo enewe zon bo mi no bio mi ro gbadanu din do ayika le bi sese ayika do podo mi ton le ton akuno wa wa so de me ma o gigono wa wa so de me bigbo we wa wa so de me do Jésus Christi Nazareth ton signe comme nous na remi bojo badan dile bini viva nous na zombo ma si pe de wo ko gandi ale bini viva badan dile nous no women nous no yesime lo bona grand le numi abi na zin tite bon mana si ko de badan dia nous na bini baran pour Jésus Christ comme ana ko bojo sinde ya akana ko amlo sinde ya akana ko nuchi ko sinde ya nunde bueyin nu bona gbojo mi no padanu dion akuno mi o to ni je eji asunu pa asunu po nunde bue na zon o mana si ko de nu bonu boton nunde bue na zon o mana si ko de nu eni o akuno sota nu eni o din trolodi yemi me ma uton Saint Esprit sota nu eni o din trolodi viva nu eni o din trolodi ko de do konu akuno ngbetu ebodo konu akuno eda pato ero le do to eme ma wa kuno nu debu na zime de bujiro kosafi gbadanuelo bode ki kona gloa nu debu na zime de jiro gbadanuelo do kosafi bode ki kona gloa bugono debu de pepe iye debu de pepe mezim debu de pepe na do emi na ime lobona simeji fun alinu me akuno mi o to ni jeji ton olorun to ni viva nu eni o ani tafo nu eni oji mawu mavo mi de gbedo ye mo nkoton mi de gbedo kukulo mo nkoton mi de gbedo ronron mo nkoton mi de gbedo ye eni o do Jesus Christ Nazareth ton sin comme ye eni o zoni jeji ton ye eni o kukulo ni oni viva kukulo ni gbaran ọ̀rọ̀ ní basudo do Jésus Christ Nazareth ton sin comme
Mawa kosuma bomabo. Mau de daju nukusi. Igo nunu komito. Susu nunu komito. Do Jésus Christ Nazareth ton signe comme papa. Mau de madokoto. Mi dogbenumi. Do Jésus Christ Nazareth ton signe comme. Bodija yin we bonu anize ma okwo ma towe. Bonu mina iha. Eyin ma kisin we ma ta tenwe. Mina ha ma kisin we ma ta tenwe. Nous les cotons, mi carona non blo, mina hamaki si we mata ten we go, zema o komantwe, bonu miniha. Marc chapitre 7, Bessin et Sagny, verset, mini Bessin, verset, nous minaha, ton verset premier, mina Bessin, verset premier. Mahado fi bonu yaouya, do Jésus Christ Nazareth ton signe commun. Les pharisiens et quelques scribes venus de Jérusalem s'assemblèrent auprès de Jésus-Christ. Verset 2. Il vit quelques-uns de ses disciples prendre leur repas avec des mains impures, c'est-à-dire non lavées. Verset 3. Or, les pharisiens et tous les juifs ne mangent pas sans s'être lavés soigneusement les mains, conformément à la tradition des anciens. Et, verset 4, quand ils reviennent de la place publique, ils ne mangent qu'après s'être purifiés. Ils ont encore beaucoup d'autres observances traditionnelles, comme le lavage des coupes, des cruches et des vases d'airain. Verset 5. Et les pharisiens et les scribes lui demandèrent: pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas la tradition des anciens, mais prennent-ils leur repas avec des mains impures? Verset 6. Jésus leur répondit: hypocrite, Isaïe a bien prophétisé sur vous, ainsi qu'il est écrit: ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Verset 7. C'est en vain qu'il m'honore en donnant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Verset 8. Vous abandonnez le commandement de Dieu et vous observez la tradition des hommes. Verset 9. Il leur dit encore: vous anéantissez fort bien le commandement de Dieu pour garder votre tradition. Car Moïse, verset 10, car Moïse a dit: honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Verset 11, mais vous, vous dites: si un homme dit à son père ou à sa mère, ce dont j'aurais pu t'assister est corban, c'est-à-dire une offrande à Dieu. Verset 12, vous ne le laissez plus rien faire pour son père ou pour sa mère. Verset 13. En annulant ainsi la parole de Dieu par votre tradition que vous avez établie, et vous faites beaucoup d'autres choses semblables. Verset 14. Ensuite, ayant de nouveau appelé la foule à lui, il lui dit: écoutez-moi tous et comprenez. Verset 15. Il n'est hors de l'homme rien qui entrant en lui puisse le souiller, mais ce qui sort de l'homme, c'est ce qui le souille. Verset 16. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Verset 17. Lorsqu'il fut entré dans la maison, loin de la foule, ses disciples l'interrogèrent sur cette parabole. Il leur dit: vous aussi, êtes-vous donc sans intelligence? Ne comprenez-vous pas que rien de ce qui du dehors entre dans l'homme ne peut le souiller? Verset 19. Car cela n'entre pas dans son cœur, mais dans son ventre, puis
s'en va dans les lieux secrets, qui purifie tous les aliments. Verset 20, il dit encore, ce qui sort de l'homme, c'est ce qui le souille. C'est ce qui souille l'homme. Verset 21, car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Verset 23, toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et souillent l'homme. Alléluia. Amen. Parisien il est ouais kodo wema sito wema nglato enele gosi Jérusalem boa lobo play de do Jésus Christ si nous kon lobo waro di donu esi anyi Jésus Christ we bono do mejiri ne ka gbonbo David weton le o yeja ndugbe e monokolo alo aji ne gbonbo e monokolo alo aji be no du nu mo aji bo Jésus Christ yi ho boje di donu ye jine lo parisien le enele de do ede ko tufu enele ko yeja na dugbe o alo e de no klo titengbe ino klo be no mete titengbe we ile echi gbonu ye de bodu sen ye de to me be so da igbon ye de le de su gbeto le so inu e de ton da yi do monu ye de eso yin do ma wo ho we ye de le ye do kikwe do we ya hallelujah eso yin do nu e ma wo la do ho to me on e we ye de le ye do kikwe do we ya amon nu e da yi kha ye de to me de ye de ye li gbon yo de ye de ye concevoir nu ye de ton le gbon yo e we ji we ye de yi kanje e ji we ye de yi jijon amodianche bojo ma wo hodo bojo ma wo sin hodo nini oni ma yin ku epoton o do Jésus Christ Nazareth on sin come ayi kha mi dele ton de do Jésus Christ me do egbe yo ni ma wanya yi kha di parisien ye ne le ton do mbondo me jiride nu e ma wo hodo mi de mi na no jodo bon nu e esi ayin mi de mi ba ewe mi de mi na no ablo ni ma yin mo nu gbezan mi to kon gbede o don nu e do mo yin nu gbezan mi to we o mi po ma wo posi uje konton me ha mi po ma wo posi ve ha mi ka si ga yin konton ma wo ton ha mi ka si le bi akosu to ma wo ton me ha hallelujah de ye de no blogbon ne asi ade ne ene mi kharu fit ni toro ni baro sisi we ne hallelujah amo Jésus Christ wa do ho do ye don wa lo dele agban me kloklo o ganu me kloklo alopa bo ye dele se ne le dai bo yin nu wiwa ye dele ton bo so dai bo bon ene me ye dele no modo jiride emi no ma wo sen we kwa emi ko do ma wo zo e kwa nu e ma wo le bodo bodo je sito to bo sinu to yo ye le to sinji bo di yo alopa de mi mo di anche nu ene le we parisien ile no blodo ko ene nu e nu mo do le we nu biblia ko ene egbedion mi me ma wo bi gege de so nu modo hunde le no tin mo no agbon ayi ka mi ton le me mo no gbon taka mi ton le me mo no gbon eyin e ka mi ton le me bo mi no se eyin ma wo si ho do ke bo nu de ma wo ho ma do nu de ma wo ho ma won mi no se bo no je bibloji ma mo ko supon do finu gbo Jésus Christ ro idon ye we do e ni gan lo ma klo to wodu nu e amen mi pon mi da so me do me jire mi dadu no mi na klo lo me do mi ma yovo do nte hygiene we no do ache yovo we do hygiene o mi menyin kwa bonu ani ma wa do ngue wa lo to kana ko ban kujire bana so do nu me be na huzu microbe na da do we ason ni no mo do vi pepe vi le bleble no do zozo bo nu mo do hun le we no son bo no je zozo lo ji be no chi na menu ye eyin no mi na gan lo ma klo do fi we ya amo ye dele san yi kha o e jijon nu ye dele ye baaji bo kho ma wo doke bo kho ma wo sinsin doke bo kho ma wo sin kho doke abi de mi ka bi mi mo do mo ya che hallelujah ayi kha mi de to na chi mo me mi kan do ma wo sen na we amen ayi kha mi de to na chi mo mi na do ma wo sen na we amen bo ma wo sin kho mi ano kho yin ken bana do jemede no eni okonko yin de o
nini okoko inde o mini jo eni odo mini ma do eni o mini ma blogbon mo o mini blogbon le bon eni o eyin nu gege dele bu da gun supo do egbe bon de na kwe do ko ma uton yinu jo ma o ko do bon ni le gbe toton ayi ka gbe toton nu e yin o e wa eno blo amodianche amo Jesu Christ ka wa do kode eni o ya mi na wa se kodo ko mi se ni o mi na wa do kodo ni o Jesu Christ ka wa do kode e do nu ye do e ko inu ne ye du do nu me ho e we kan gbe to kuji o hallelujah e ko inu ne du do nu me ho e we kan gbe to kuji o e ka do mo we zonbo mi chite egbe di bo ya ki me di o mi na ko mi da ki mi o bi bo na du o mo ya e o mo ya we da ki mi o bi mi na ko mi na du a mu mi ja ki me di o bonu o mi mo hungo mi na ko bodu mi mo pete o mi na ko bodu o mi mo o ndele de bo pete le bi no du me o lo yen mo eni do so yen ren na do de pon me o tan enu mo do agbandiru ko enu ko be o tan enu ku tan bo enu edele no me ko vi silivi bono me mo no se da te jira agbanji la ki me o mo we de do ko be si akime ko be si akime o ko be yin no ko aton ko be si akime o mo amo o tan da agbanji le amo dan le be o tan bo me bi be do atan agbanji bo me lenu akonu mo so ko dan sun no dun na hallelujah o sun no mo e kono khie o nu mi kaka do we nu ton yo yen o nu ene nu ko nu ko nde o eyun o jeju to ji de a do enu du de do o kan yen to mo yen mo pon a eyin me de ko du apache mo pon a won yin mo na khie o nu mi sin hallelujah amo egbe din wa do biblo khawe o eyin wa kha biblo do Genesis me o be do mejere na mi lan lebi se mi du lan lebi o eyin ro kili bo de do fine bonu ewu bonu e blo to ganji bo e vivi bo lele kun ayo mi pe yo pon na ba ndu sin na ba ndu do la wa yin bo ina ma wo na la on gbodo yin du lan sin ene ma ko yin do mejere mu wene hallelujah e ma yon du nu e anjo do ku bo ya ojo ni on to bo pon pa ton bo din ku yi we mo yon awo mo do mejere mi pon betele ero la de le du e bo ko so ina bloro nu ko to le ma se dai mo le to an du bo an to nu sin la wa I can view to me kaga abi ko keke restaurant le inu lu nda sa le o betun la e no blodo nu men mele bi wa betun la le e ko no du nu ko me no view to ba ro je mi de mi le chuter encore un autre plat encore un autre plat bon I don't know mo lo restaurant mo no yin mo ba nu ko e ero nu ebi onu menu gbeto ekun ken gbeto kuji o nu edu da dogome o e ken me kuji a ndudu le po ngba edu da dogome to me ken me kuji a hallelujah amo nu eto si gbeto si adogome o nu eto si gbeto si ayikame o nu eto si gbeto si gbezame o ewe ken gbeto kuji ero ndudu de gbeto do kun ka bia yikaton me o kaka me na ken kuji o do eni no bi adovile me bo eno san eno yifire eno yiro adogbo me don bo eno wa so de adogbo le no wa so de wu bono de chaki ti odo vo bo sion eno se sion gbon la me bon la eno mo wu pon kin bon la sion mewe en vitamin le bi de bo eno wa so do en ma o ka yon me yan ma o ka yon me en mi no mo nu ene le bono mo nu ene mi na pa gbe nu ma wo me bon ebro e Saint Timothy si ayoma bolo ju bibo weze o te vibo suna bo dun to e bo chakiti yo adobi weton wa de chakiti oro vo bo enu ton adobi we me en machine de vo enu de chakiti oro vo ko menu ya me agbon nu ene ye ya o mi na pasusu nu ma okwa enu de chakiti obi do vo bo chakiti ono ton bo sion ewe no gbon la menu yen ku e ko bi sese amo nu e ma wo do biblo nu mi we ayi ko gba e me ayi hongbe ma wo ne blo nu mi ye me hallelujah ayi hongbe ma wo ne blo nu mi ye me est-ce que gbeto sin pe kana don ma wo e si pe me a pe gbeto na no don ma wo e si pe me a hallelujah amo nu e yin nu bo na bo mi na se ko na gbada nu din ke un to me ya pa de bo pe o we ndo mejere
Et donc, aïra beto to mewe. Et si ni noueni eni était nile bleble a fodogbe a galile o mewuru a jo nukun kendido o hunyinra o ajo alopa eno blonu bo fraud we pongbedo fraud yovo gbedo fraud amo ajo genwe cha ajo reason le dérèglement nous ma wado sewiji nous ma wado ganji nous wa se dire wa alopa de onu pompo be ejiro me ayi khame we ni le bi no do ki ko sinu beto we ina pompo be na jiro me ayi khame we do ki ko sinu we et le calomnie merengle wa imo merengle ina remedio ble ina do ko do tomo ble bi ina calomnie to ina ina futui bodo ko ble po do mede ogon do mede vogon bodo ko nyan do tout ton ta l'orgueil goyi ayi khame we no gosi o muwadi tanu do ma so gbe nu ren wiwa ayi khame we le bi no gosi ele po de voler me bi we kha do fia e do ko po nwe e do nu ne le bi no to san khame nu gbeto bo no gbeto kuji nu ne le bi no to san khame nu gbeto bo no gbeto kuji e no gbeto kuji le mi no mo do mi da o ba wewe bo nu kuji pe bi no che o be no bed mi kaka awo che kuji mo nya oh ye lo oh agba mi vo da o che mi ye o awo de mi do e do mi wu e te sinya o gbe kan no de voler bo vi so da manga do e vola bo ba se o da vi ye ne ade bon bo se bo amanga sinyo e konda woman we oh ye oh vi lo oh awo che kuji abi mi no do mo ai hallelujah mi no do mo ai le mi no do mo gbon do agbaza me do fio mo we nuwelele do gbeto si an li do ke kuji we do gbigbo me hallelujah bo mi no no nzendo nuwelele de mi no se ayigbogbe mi no kha tegbe mi no se gbe binu mi no nzendo nuwelele ji eni ayi kha me we de no to sine bo no ke me kuji ne hallelujah ayi kha na do mo bo mi na do ma o se na we ya ayi khana do mo mina do ma okwe do ya ji ayi khana do mo mina ma o se na we ya hallelujah eyin apodyan e do apo ko do fi ako ametu mi ko do fi dian e do kole si ko do fi dian amo e do méchanceté ko le we no bi eni o me hallelujah won nu susu tin be kha do fi ya bo mi me do ko de kanu wa pele do ba o si ko sa bo no se ma wo nu elele de ko do mi me o Erami kuji. Amen. Erami kuji. Ewe zon. Bon, mina yi do kono akulu no. Do gbezan mi ton di we je nu kan. Chobo na le wa yi pan nu kan. Ye no do menzun pan we. Ye no do ke gbele nu me we. Ye no do me attaque we. Ye vuvu le no do techi do me we ne le o. Mina wa yi do ko. Muna dede. Ene le ko do emi o ma uton po. Mina do ko do gbigbo ene leji amo minde sunu weo mina ko de bodo ko no akulu no bona na akulu do mejiride noe ayi khamiton si apako yo le ayi khamiton de bon akulu si mi oni wa de ayi khamiton ni wa za ayi khamiton me ni wa zo ayi khamiton o chitira foto ejiro Jesus Christ in come do Jesus Christ Nazareth ton sin come ando okuno badam dion do mi oto biore yemi mesin zo ye do zo dewe yemi me ogwenu enya bio en pote go zanbo de jete yo e bio ko sa o ye do mion donc we en e mondo mo wajenu ko hallelujah langue de feu we do bo e gba e de bo mando melebi seseji do ko sa mieni on e no purifier peto we e no le peto we e no sak peto sin pezan we bo yemi me no yite me mo no tijan ando okuno yemi me sin zode eni bia ikhache me bo za ikhache me badan di yemi me sin zode ni purifier ikhache ni tout kana ikhache khore de Jésus Christ in comme
hununtu bo hode hununtu bo do nu akun do yemi me ni bi ogbezan mi ton me yemi me sin zo yemi me ton yemi me sin zo eni purifier aikanu mi eni zaika mi ton me yemi me sin zo eni zaika menu mi do gbadanu di hode donu akuno do yemi me sin zo ni bi aika menu mi yemi me sin zo ni jijo aika mi ton me yemi sin zo ni bi aika mi ton me yemi sin zo ni bi aika mi ton me yemi sin zo ni bi aika mi ton me Christ Nazareth ton signe comme ya kosuma bamabo maudi da du nukusi do de ko gbe mi jawu tu wezon bo mi joko do mi gbo ko do mo kleun nuenele na no mi memo na mi piji bo mi kan de ko we a akuno zoto ni bi onyeme zoto ni bi aikacheme lobo beza ko do nyemele bi sesin lobo fio nuwe do nyemele nuwe ko da aikachemele nuwe da aikachetetile nuwe da aikachesi gogomele nuwe da aikacheme bo mi kujile nuwe no to sinyemele dopo mi ton le mi tun de aika mi ton ti gbon dopo mi ton le mi tun le aika mi ton de gbon mi me bi sese mi tun nue aika mi ton eno bloe nue mi e ka rapid mi o de ko de aika mi ton mele o mi tun mi de su monu kun jawu donu akuno le aika te ti o die yemi me sin zoni bi aika cheme yemi me sin zoni bi aika cheme yemi me sin zoni bi aika cheme hununtu bo hode yemi me sin zoni bi aika cheme ro din trolo din akuno lobo de nu ira aika cheme bo teche aika che wule nu no to se aika cheme sin dodo nu sin en adoni ronse eni rwando ton se eni rwando ton se eni rwando ton se eni rwando ton se ma wale blanu mi ayika che na indo ko tegbe ya ayika che na chi mo tegbe ya ayika che mewe eyin adimbana gosian ayika che mewe eyin komesina gosian ayika che mewe akona no gosian ayika che mewe nu ben mena no gosian akuno ton kanumi do gbadanu din dede ayika che do gbadanu din nu duro me ko nu kun ko ipon nu kun zenu kun do kon na be do me duro we kele sẹ́yìn kamewe no gosi we donu mi di akuno ayika eni we na do ko de se do we ya akuno purify ayika eni onu mi akuno le ayika eni we nu mi comme ma wa ko suma ba ma bo ayika enu ayika chemeo we monu jeme akuno amonu jeme ene we zon no bio we do Jesus Christ Nazareth ton sin comme no bio we afosuma do kodo ayikachi o okuno no bio we do pada nuti tun kana ayika zaikachi me mi ontoni bio ayikachi me mi ontoni zaikachi me akuno toma bamabo mi ontoni bio ayikachi me lobo nu ani de ayikachi do Jesus Christ Nazareth ton sin comme ayikachi nano kome si metegbe ya dokono akuno ayikachi na da po metegbe ya dokono akuno ayikachi na do to livi metegbe ya dokono akuno atun ayikatoi atun nino me ayikatoi ton atun le ayikatoi ti o wewe tun nye tun we a we tun we de ma o kale tun we ru gan we de e tun nye ru gan nye de dokono akuno akuno mau mabamabo mau de da du nuku simpo ai kunbanko akosuma do kodo nze ayikacheze kulebe do badanu di bom biowe da ni de ayikache lo ani de ayika ina sen we ayika mimewe ayika wiwewe ina nyi ayika ina sen we ayika mime ayika wiwewe ina nyi akuno tun kana ayikache tun kanu ayikache akuno tun kana ayikache do Jesus Christ Nazareth ton sin comme mau mabamabo ayika yin ayika bonduno ti hasedoi ayika yin ayika bonduno khoresedoi akuno tun kanu ayika o mau mabamabo tun kanu ayika o ayika elowe ani tun kana ayika ina senwe o ayika emewe ayika ewewe akosuma do kodo
Do Jésus Christ, Nazareth ton signe comme. Nos vies, d'ailleurs, mi ho clé un dion, mais le pot de peau est un ouli bonan de coton ça, nous est des trolls. Et non, bon, mina, on a donc on ne peut pas mettre à gunjile, donc plein de pommes, do de NLG. À mon de go NLO, et une de go en oiseau, et une de go en guala, nous béton de pot de peau, doit bon, nous bombons, nous dernier haut et nous besoin de son temps, Bobby Bonam bio présentant, mais Bobby Bon Diona bio présentant, mais à coup non, nous comptons pas y catcher pour biwe, à coup non, quelqu'un va tout canal y catcher. Aïe catcher, nous pouvons nous dire, Juromie, aïe catcher, là, sont les diawe, nous comme ceci, nous à port, nous essayer nous benme, nous lé, nous à dos, nous à risi, nous menu bemeu, nous menu sous menu kume. Wede souhaite ton léa de boy, ni si ou ton voya, ma ou ka ton voya ou gan wede sounon. Alléluia. Jésus Christ, ni donne ni kodo wepo. Do Jésus Christ Nazareth ton signe comme. Ando khugulon de bude khugulon. Le bonak beda yi khami ton kuna mo kantutu o. Khugulon ni beraya. A teni ni beraya. Pour de Christ comme. On de boué no teda i khameto we no edemo yema we de demo bo bio beto me you no beto san i kha you no jijo beto san i khame amonu beto gbe o bodo gbede ko ana je kha che me a abele we no ton kugulo de boué na kha che do wa wu me kugulo de boué na kha che do nuya ya me kugulo de boué na kha che do gbe ya me o kugulo ni ani beran ya tun kana i kha che akuno to kana i kha che Kouroulo a dimbanton. Et ni barren c'est échateme. On l'enroule à dimbanton. Et ni barren c'est échateme. Il est soumis mon cœur de l'homme. Cœur de l'homme au mimon. Des cœurs de l'homme au chibo et des mimons. Donc, bête c'est échaméon. A au vie au wedjijan. Ou est noté mon glave au glave dans l'île. Pour des miens partir dans l'échamé. Mon ouais. Bête les bis, c'est non da dimban. A au bis biboy. Ando no akuno olorun e kate do ni no meleme alo lejio olorun ni o gbaganu mi si alotome ayi kate ni mo ka do se alotome do Jesus Christ si nkome do hopo do gbeta ko de gbe do hopo de gbe nu ayi katowe do yede bueji do nyeme bono bojomi bono zimi do gudo bono tomi do gudo for no poje de ngbe oje no level blow no bana blow ati no level blow ah ye de bodo fini ye oni to se kachi me ye oni libere ikachi ye oni libere ikachi ye monko to ni libere ikachi ye monko to ni libere ikachi ye monko to ni libere ikachi di tro din de gbenue to se ikachi me ton sein khacheme ton sein khacheme do Jésus Christ sin comme ton sein khacheme on de gbenu e din trolo din ton sein khacheme joie khache do lo tchaju me din trolo do Jésus Christ Nazareth ton sin comme ma wa kosuma bamabo Saint-Esprit wa libérer ay khale Saint-Esprit wa libérer ay khale ayi khaye baname ayi khaye bana wa nu jijiro ayi khaye bana senkwe ayi khaye bana yinu konko wepo ayi khaye bana no bezan dagbe me ah Saint-Esprit wa libérer ayi khaye lo wa gwalo na ayi khaye lo wa tunka na ayi khaye lo kode bodo kona kuno de lo le o de jodewe de lo le yongu gan bi boma we yin le de lo le no préparer beto sin pesan de lo le no préparer beto san ika de lo le no zomo beto no mo katutun de lo le no zomo beto no mo esen katutun gojo katutun nugbo dokono akuno ero toro we da patu ero toro we ba bona libérer présent tout et bcc bona libérer présent tout et bcc do Jésus Christ Nazareth ton signe comme amen c'est dernier les do yo John no viti
c'est de yule nous John bo hode nous présenter c'est de yule nous John tam et na gwa lo nous et na zombo kwetu yo so mo dio de do kongon to me et na zombo anamo vo bi bonde do présenter me amen minirun esanyi Jérémie chapitre 1 boka verset 19 Yeda ils te feront la guerre mais ils ne te vaincront pas. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Yena ton we awan. Yena tite do ututoe. Yena fongu do ututoe. Yena fongu do jitoe. Amon yena do jitoe perea. Ntele we na ton we awan. Do fia Jérémie we ma udo mondona we do fi. Bo betole we na tite do Jérémie di do fi. Amon ko jawa. Beto teton. Beto eno yi. Beto eno wa. Beto eno dunu. Beto eno doho. Beto eno lewu. Beto eno diawu. Beto eno dafopa. Beto mon koton le o. Ye na tite do Jérémie di. Do ete we son. Jérémie o ma ou soe. Ede do notosia togomewe eko tiende. Boko sa mindeni. Alléluia. Eko sa mindeni. Bo tien Jérémie. Bo tuno Jérémie on. Ene yan zomi ton wato. Amu ma okeko tuno Jérémie yina doyani. Ma oko tuno yina doyanu Jérémie titengbe. Ba yina fa de bois. Ma oko tuno yina dotagbanu Jérémie titengbe bo. Ena fa bo fa de bois. Ene we zombo. Ma ou ya ou doni dai. Edo. Yena ton we a hwan. Yena fon gudo jitowe. Yena tite do we. Yena bana rewe ble. Yena bana we. Yena bana do kankonwe. Yena bana do jiviwe. Yena bana do nusin debu de juro yokawe. Ewe ya hwan wana tite do jitowe. Amo yena dudo jitowe perea. Do ete weson nye ma ou mabo ndo pokawe. Lobo na tun kanwe. Do azo de son Jérémie on. Ma ou kotu no togun eni on de Israël ton. Togun dewe bo trito. Togun dewe bo trito desu. Togun dewe bo banablo nu de droye o kokoroko we ye no banablo. Bo in togun de. Ye ba nu boa. Ye ba hojo hoa. Eni gbeido atimbanole ego yeme. Jérémie dit e ka so ma o ka so hoton donu tome. Bo so droye ton to yeme. Bo Jérémie na ido hoton nu peto enele. Ah ena bo u debua. E we so ma u do money. Amo egbe yo nu debu ena yin nu mo na to we awan. Do gbigbo me on. Ye do pona le do jitowe ya. Do ite we son, bo ma so se le do jitowe do egbe ya. Aze esi do jitowe ya. Aka do ko do to we dia. Aze esi do jitowe ya. Oh, bodo me si do jitowe ya. Azo se do me si do jitowe ya. Aka tunde zon. Me ro ko tunde zon. Alléluia. Oh, mais vous tournez zon ache. Ntazon. Mabo do poka Jérémie. Mabo do poka mebi un. Mais nde tazon. Mina mo do Jérémie si wenu o. Mabo do poka esi. Ma wo daji nu kusi kwa mo do poka esi. Abi? Egbe oro. Jésus Christ do poka mi amunu ezon die. Bodoto Jésus Christ sin wiwa avode wa sa kanjo ton de koyan yan ewe zon bo on de so do pe globe ti na pe jito we ya agbaza Jésus Christ ton de sabo na do tatu me on de sabo na do nyepo e po sin ta me on kanjo ton de koyan isi agbaza me bo sa
beaucoup comme la cause aussi si en cause dit beaucoup comme quand tu es né on le quand tu es né mais on et dagba bon nous le gandi mais ici on l'a mis tellement de récits là maintenant le croisa bon à jakana le tout le dit bon mais na bien récit maintenant le croisa le bon ah oui nagba agban khasun e no do ache agban khasun bo Ghana do nu gbogodo bo mi na be khesi ici no de la do de no be khesi ah oui gba no comme be no be khesi quand Jésus Christ ton puissance et de rodi et do achedi bon male bo do lo nu do me jiride e ko yin nu ko me Jésus Christ ton jenu ko de na jenu ko to boya tuzu je we ko gbe to ga o me nous promettons l'aide na kuna milembojo miblole ba ko de nu mele mo kan tutu bigbo ma wele da ko wa o to si mele me plus ba no le tite ye di zoli bo Jésus Christ njija mo kun nu mele o do ko nu mele nous promettons de na je nu kon le me de bukan e kwa ja we gba e ma kwa ja o e kun me ti gan àmọ́ akuluzu jide wayi l'opposé béton vous êtes béton c'est jobo ye ho we jenu ko be dagada ou tout on be ja ou tout on mo ponu kun le a àmọ́ e won la bo ndina do ho ma o ton be e won la do ho ma o ton bo ndina bo kha bo beto Abraham Yakubu e wa ze be ebia sidan be ebia ko ma be bo yo ye chlé be do Jésus Christ de we no blo kanta da ton fi bo mi no kono ya ndo to we ne ko Jésus Christ ne o meji me mi le mo do ton atoto ida sato me o ba we do jabi si meji u be de Jésus Christ se o u be de se o no bi che anyway some we did na sien do ma o gon ro peropo anyway son tam no bi kan jo to de kon yan we kun le gan agbaza ton we kun le gan dion nu pon mele o e wa do jere nu ayi mi le do gbezan tu eme o le anadi so ni pon die anadi so ni pon le andi so ni pon le andi so ni pon le andi so ni pon le do nu pon me o e na so nu e bo gbezan tu enyan do ton e na ruzusin wa lo tu ele o e na di osin amodi anche ye o hunlewe kanjo ton ko hunlewe abo sisa ton ko hunlewe dion khoton de pon mewe de dion khoton de do da ile o e do ene le da yiwe bo beto na wa di so ni bon ni eleme amon ko je wa ewe Ephesians we ma do bro jiride ye na polo nu togun ma uton bon nu polo me togun ma uton na wa ze togun ma uton ze wa ni no me Jésus Christ ton di e na wa ze togun ma uton ze wa ni no me Jésus Christ ton di togun ma uton me do poro de do togun ma uton me le bisin ple o me do poro na di Jésus Christ bo ple o bio na do Jésus Christ ni no me mi mongo ya wa hallelujah amen ase ganjia au ase ganjia amongoja mea nye po bio mindo na blete mindo na taye hun poro ma o sisen po a nye po bio me do Jésus Christ o esewu de Abraham Yakubu do mejere film de ete blobo ete jan di Jésus Christ nu yo ya jiji pede o e we passion de Christ e do film ni o ye ho ta we ni ye ho etam amo ka du kweton lo e du kweton no film we yin be ye blobo dai hun to bu ka du kweton bo se kweton bo do du kweton na bo se kweton bo do wa na nwe de amoche
Mais Jésus de Nazareth, au film Jésus de Nazareth, mais à mon passion de Christ, et I point here nous bon bon moi me dire lo film e blo mais nya e du ba nous. Alléluia. Abossi ça Jésus Christ. Ba pa Jésus Christ. Et nous sommes de dire ba pa ton le mais à son bon oui. À son était bon oui. À son est bon oui Dieu nous kon we nya son pi bon meton. Alléluia. Big bon maison. Et we nyete ouais coller do ayi khaunu mié nyalando ouais vous de coller et tirer ayi khame bo doro do ayi khame bon mina son ton jewe yo azon big bometon adimba azon ouais adio azon ouais commission azon ouais mendido azon ouais merengle azon ouais aga azon ouais a Galiléen azon ouais nyando eni le bio azon we bon quand joton abosi saton e réaction ene gbonu beto we tobo agbaza mesi anson le wa bode o e yan agbaza meton le we jenu kan we a alléluia amo agbaza meton le de so yin nu dandan bona gbonu beto do beto sin la me ma sien kandi a isi sen ma wa amonu kunje wa Jésus Christ donu yen po epo non viche mi du gbedin amodian bigbomawe a ovi aze o magiki onu sedome onu wakame ezegbeto sin gbezan boze ido lokome ezegbeto sin gbezan boze ido kotame ezegbeto sin gbezan boze ido yodome kete nele o ọ̀nà no wà nù nílẹ̀ ọ yẹ sọ́ọ̀sì wá jẹ́ ló gbẹ̀tọ̀ èjì bóná ló gbẹ̀tọ̀ èjì kò pèrè à. Eniwe àní tún eniwe àní mọ̀nùkúnú jẹ́mẹ̀ eniwe àní mọ̀tòná àmọ̀ tó gbónú iná yìí mọ́ àtúnú Jésù Kristi lọ à ẹ̀dọ́ bọ̀dọ̀ jírèrè nù ìyà ò bí tó dẹkùn ló ń mi lẹ́mẹ̀ o alléluia. Nous y a au viton de coups de mais on t'a au viton. Waouh! I think man, que et de coups de millénaire. Donc Jean 14 verset 30. Et de coups de millénaire. N'y a pas de soi. Nous y a au viton de son nom mi de la mer. Il m'en goya waje. Et nous son be do lembo jo hodo we ai hongbe. Anyway, son bon ma ou ko bimeon et nan do lembo joko nu beto bon beto si nu kuna no hun don de ekoro asiton leji wa lo de ekoro asiton ba yon ko ma waji bon beto no munu kunu je ide o alléluia mi mon ko je wa che ewe son ma ou ko e dunano do hodo wehuji lembo joji dioji nu gbeto aihongbe eyin na gomado nu gbeto do Jesus Christ ni donu e àwọn ni gba na gomado enele na do enele be sude me amen Jesus Christ donu yen po epo bo ti da foto ji bonu mi na yiko de panu ko bugun ero ta so mewe kolon ero ta so mewe ero yekuna duro jitu e o 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 nuwe ka sombe ma si duro jitu e wa nkanjo Jesus Christ de ko ya yi agbaza ton abosi satan e wa yin da ko de jete da fun banji bona libérer ali don to e bona libérer ali don che bona libérer présent to e Holondetin bodo Jésus roumain Holondetin bodo routombe Holondetin bodo Jésus roumain Holondetin bodo routombe Oh, Holondetin bodo routombe
détruit, bono tombe, on détruit, bono Jésus vous-même, on détruit, bono tombe, on détruit, bono Jésus vous-même, on détruit, bono tombe, on détruit, bono Jésus vous-même. Jésus-Christ signe comme ouais mais oui bon bada et le tasso présentier ouais ouais mais hier le tasso présentier bon mon donnou et en tête tout mais alors pas nous déboudé à ni bon le tasso présentier ouais badam dion on bio et on mauton du dogme mauton ni bawe rien pour le Jésus-Christ signe comme on nous tuer beaucoup de ouais mais le tassomi ouais ouais mais le tétido ou tout ouais ouais mais le tassomi ouais le big bomb le weji a le tassomi ouais dit donc de ma ou toni bawe rien ou on déboudé à ni big bomb déboudé à ni a tché déboudé à ni big bomb ma ou toni bawe rien Atche ma ou toni bawe rien on ma ou toni bawe rien quand Jésus Christ toni bawe rien kode donc on a kuno de gbedo bigbo enele ye barabara enele de do le do tu emele ye barabara enele No, Jésus-Christ, Nazareth, ton signe comme nous débouer dans le chado ni dans Tchéou. Allez nous débouer dans le chado Betchéou. Quand Jésus-Christ on est soso, c'est nous n'avons accès à présenter où quand Jésus-Christ on est soso, c'est ici. Pour le signe comme ouais mais il y a debout. Ouais mais qui va debout. Nous n'avons accès. Nous n'avons essayé de présenter où bon adoptation mieux nous échangez pour wepo adoptation mieux nous échangeons donc pour wepo adoptation mieux et ya do Jésus Christ Nazareth aussi comme ah quand sous ma maman et a dit donc botoni djedjiton dit donc botoni djedjiton dit donc botoni djed nous mon quand on dit alors mon quand on dit donc beni djedjiton alors mon coton atche mon coton dido beni djedjiton dido beni bawe dido be mauton de ho e do Esaïe 29 verset 6 mais eni bawe rien donc nous akuno donc c'est do akuno Blessing Badanuelo, de Bedo Bigo, Tapa Domirazo, Lokoi, Ye, Tapa Domirazo, Mautokoi, Ye, Tapa Domiraï, Kalemei, Ye, Tapa Domir, Tokmolomei, de Bedo, Chito, de Mautoni, Perania, ouais, mais des. Et voilà, il y a dormi. Ouais, mais des. Et voilà, Tapa Domirazo, Mautoko. Ouais, mais des. Et voilà, il y a dormi à Soma Mautoko. Et voilà, mais des. Et voilà, il y a dormi à Soyo, Mautoko. Et il y a. Jido Mautoni Bawe Ranya.
Oh, Jésus-Christ, Nazareth, ton signe, comme. Oui, mais il y a 2000 de ma aussi, c'est aimé. Oui, mais il y a bon, pour les caméras de ma aussi, c'est aimé. Oui, mais le tabac 2000 de ma aussi, c'est aimé. Ma maman, c'est comme c'est les jatito. Pour les deux, c'est comme. Oui, mais il y a mon coton. Oui, mais big bang mon coton. Oui, mais il y a mon coton. Oui, mais big bang mon coton. Dis-toi que ma ou Tony Bawe rien. Jésus-Christ de Nazareth, ton signe comme un baba. Et il y a au coup, non, comme un baba. Ma ou de date, je ne peux pas. Pour doit écrire banco, nous avons pour l'homme. Nous tchèques de l'homme. Et il y a une des bédos. Il y a 2000 de morts aussi, c'est un homme. Il y a 2000 de morts aussi, c'est un homme. Jésus-Christ, Nazareth, ton signe comme un bédo. Nous gardons pour l'homme. Jésus-Christ, Nazareth, ton signe comme oh, Jésus-Christ, Nazareth, ton signe, comme un héros de Yodé. En allant de nous à fond de Wemede, où il y a dormi, nous cabez la soeur qu'on est. Wemede, tu n'as pas dormi la soeur qu'on est. Wemede, tu n'as pas dormi de nous, et il y a alors tu es dit et ni vivant et c'est ici. Ce qu'on a de Jésus-Christ, comme un. Hold. Oui, mais le tabac dormi. Doit se condé là. Oui, mais le tabac dormi. Doit se condé là. Du dogma ou ton power rien bisese. Nous ya no wa. Nous ya no plo. Nous ya donu e de colère. Nous ya tabac donu e de colère. Donne moi qu'on donne nous les du dogma ni biba e. Non wa kosuma do kodo. Non wa kosuma bobo. Nous ya tout le la so lo ton papa et ya du dogma ni biba. Du dogma ni rien. Hold it. Ma ko pojo sílẹ̀ ó de gbé. Do ó de gbé. Ye de le bo, il na se gbé tu o to bodi do. Il na se autorité, il na se atie tu si gbé o to bodi do e. On en voit ne le bi cc, atie ne le bi cc. Et ya mi o ma o to ni jete do yeji mi o ma o to ni biba e do Jésus Christ Nazareth ton signe comme un héros d'aller. Nous ne sommes le bas de nous qu'on y est sans, à nous la déboudo iji. À nous qu'on y est sans, à nous la déboudo iji. À nous qu'on y est bon, nous y est dédé pour y avoir nous la déboudo iji. Pour nous wasser, ne les bio badam John Jido que ma toni viva e. Pour les deux que c'est comme un. Esprit d'enfermissement spirituel. Esprit de recul. Ah, la Bible déclare que celui qui persévérera jusqu'à la fin, c'est celui-là seul qui sera sauvé. Et la Bible déclare encore, pour les demander à abandonner la vie. Ah, Seigneur Jésus, nous avons maintenant le fait de tout ton puissance,
Ah, papa, do Jésus-Christ, Nazareth, tout ton signe commun. Il est le feu, le feu, le feu divin qui peut contester avec Jésus. Aucun démon, il est le feu, le feu, le feu divin qui peut contester avec Jésus. Aucun démon, il est le feu, le feu, le feu divin qui peut contester avec Jésus. Il est le feu, il est le feu, il est le feu, le feu divin. Il est le feu, il est le feu, il est le feu divin. Alléluia, il est le feu, le feu divin qui peut contester avec Jésus. Aucun esprit, il est le feu, le feu divin qui peut contester avec Jésus. Il est le feu, il est le feu, il est le feu, alléluia, il est le feu, il est le feu, il est le feu, le feu divin. Do Jésus-Christ Nazareth tout aussi comme. En okuno ni le dagbodo Hébreu chapitre 1 verset 7 mais ni ne sou bezanti o. C'est mis blo zore roté. C'est bezanti blo zore roté. Bezanti bini million roté. Et à ode de Christ comme. Ode. Akuno c'est mis blo milliona. C'est mis blo milliona roté. Ayi miyo nebu si sota we ya. Ayi miyo no dio nebu si sekwa we ya. Nebu si de nugbe no ututo we ya. Miyo ma uto ni God présente be. Donc on nous akuno. Hébreu 1 verset 7 ouais d'abord. Il fait de ses anges du vent, mais de ses serviteurs une flamme de feu. Présent la bini miorote do kosafi apo ayika ewu ede nuele ayika de ku ede nuele ayika de ku ede nuele ayika de ku ede nuele so isoblo miona
So you suffer Miona, Mio way in me, a person of my boy. So you suffer Miona, Mio way in me, 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 to be the person that I'm Mio way in me, Mio and the group of the woman, to put baby, to fuck with so good baby, so good baby, so good baby, Do Jésus Christ Nazareth ton signe comme ana khode bibelo mi no je me de ko ni khode bonu beto ni kuwa amo beto de no tele bo ye do hon nyanya ni sanwe panu ko we yo olorun de edo ache de edo en kamewe de nu ye en gomewe de nu ye yo bi ni wuli mi yo ache de edo bonu san panu ko we yo achi obi ni ji so khode de sin come khode donc on va pour notre trilogie ache de edo obi ni ji so Jésus-Christ Nazareth aussi comme avant Maro Kodo Baba ache de gbeto te tondo do boro sisan pa no komi we ache de gbeto te tondo boro sisan pa no komi we akuno ache de gbeto te tondo boro sisan pa no komi we akuno ache ni obi ni wuli mi o ache ni obi ni wuli so ache ni obi ni wuli so ache de idole ache de sile ọ̀rọ̀ de do sile de do kamele de do komele de do eyi do womele de do ikumbajile de do ikumbajile pe do sisanfa no komele ache o bi do pio we bi do pio we ache de do le bi do pio we bi do pio we bi do pio we bi do pio we gbogbo de so do gbogbo pio le mo so we ache do Kristi mo yi ọ̀rọ̀ de ta so de mo ga yi foto we ya eya ache de le bi do pio we Bénifio Badanoudi, Jésus-Christ comme Bénifio Badanoudi, et il y a un check, beto si un check, au beau et tolé, et à Bénifio Piowe, Sony Jebiji, Do Jésus-Christ Nazareth ton signe comme deni on de pataki we eyin de yan ba ko wa ado gbeto ni ku we a amo gbeto te ton de do nu san we panu ko we yo bodo kusi le préparer nous we yo abi kwa ma obi ba obi ti de bo ago me gongon ya a obi no ti de bo na me gongon ya gbeto we no ido ache ọlọ́run de no ìrọ̀rọ̀ bẹ̀ no san lẹ́mẹ́ yíyẹ balabala lẹ́wẹ̀ yà yìí àkúnà àzẹ́dẹ̀ buwédo kótsegbe àzẹ́dẹ̀ buwédo eyi kótsegbe tiendasido àzẹ́dẹ̀ buwédo famille mẹ́ bódo tẹ́tí pẹ̀lú kọ́mi mẹ́ eya bìíní jẹ fíọ́fíọ́ jí kó o dẹ̀ jẹ́ kí sin kọ́ mẹ́.
Do Jésus-Christ, Nazareth, ton signe comme au coup de préparer une vidéo et une belé. Au coup de préparer une vidéo et une belé. Pour les gens qui signe comme Viga kudo ya. Mi wa Jésus Christ go na mo gbe. Bo gbe we so bo mi wa. Mo dio na ni present mi toto. Mi na dio chicho. Bo na mo gbe jo gbe. Eyin lo asina ku me bam. Ku na ku me bam. Alita obi na ku me bam. O. Enele bi ni so ga to present to yi. Enele bi no so ga to present to yi. Enele bi no so ga to present to yi. Enele bi no so ga to present to yi. Baba oui a reçu le moment et ya le badalo et ya le badalo papa de Jésus Christ notre conseil comme a pour comme le podo maou maou de la justice alita o bile bi ko da to presenter alita o bile bi ko da to presenter we se to be we ni fio ni ko de Jésus Christ notre conseil comme a pour le podo Jijile bi ni pele Jésus Christ wa ku e do te tu me do te chi me Oh Jésus Christ, Nazareth ton signe comme Vina kudo we ala, Asuna kudo we doa, Asina kudo we doa. Do Jésus Christ Nazareth ton signe comme Dokodomi, Maou mavo, Vimeida nu kusi kwa ekumbanko, Dogbenui. Do awa savo do tache me. Awa kule mi gan. Awa kule li donche gan. Awa kule beche gan we. Bon yi towe. Yi nde bouton ha. Yi bigbama we ton ha. Yi anse ton ha. Yi ovi ton ha. Yi wewu ton ha. Ene we son. Quand doit tenir biok présenter me. Bogba kanomi. Si wawu si en l'homme. Si anse si en l'homme. Si vodou si en l'homme. Si bigbama we si en l'homme. Vodou debwe se mi jena. Bona montanu nyinde ya. Di dogbe ni ba vodou ene yo. E ni ba vodou ene ranyan. Nous debwe se mi se confie na. Di dogbe ni ba toro no ene yo. Ni vasudo. Ni donche yo. Awa welengan. Be itowe. Ba yi kodo kando tuwe powe. Akulu no yi. Jongome wende ya. Aikungbanji wende ya. Aikungbangule wende ya. Ton kanu gbezanchi. De gbezanchi si nou yame. Tito barabara.
Eblolo tenu betio. Bini pele. Bini viva. De Jésus-Christ comme. D'autres ni. Awakuro tencheme. Awakuro tacheme. Bon yena mo be. Yena mo vivo. Yena mo kantutu. Da pale biwewe. Azome si ankpakwe. Adjogban si ankpakwe. Beni nonu we. Namo vivo bo senwe. Wona kwedowe. Wona bia khosulu toto eme. Ene we son. Do taji. Bawa kuro tacheme. Nuero nuku vandomie. Nuera lo drendomie. Jido beni peraya. Eni sroe. Eni bokbeni. Akosue. Beto emamba. Manyi nu ale. Ale akuno. Ọlọ́run de dole. Bodo sisan we. Ale bokbenu honele. Ja honele bi sese. Viga honele bi sese. Wa khode. Boda son ero la menu mi le. Ini ja yi si la menu mi. Dogbon bapa tu eme on. Ason gbonu mi. Dogbon bapa tu eme on. Nye mo kan tuntun we. Mo ason egbo we. Eko nyi mo nu mi. Do Jésus-Christ comme. Dogbenu de sou. On se vile da lo tu eme. Bien na mi le da lo tu eme. Dina kuba wa. Dina jason a. Dona je wozun kandi a. Nukumie na bajonomi ya. Mowe adonumi. Nukumie na jekote sa. Ena bi okwendo ome ya. Akosu maboma boy. Uwolo de pepe. E so e kun bandi fia. Bola ku gan nkoto we ya. Ene weson. Lo niko Jésus Christ me. On de boué la carome. Aikun banji. Aikun banglo. O tome. Bodo te chiwe. Pa nou kon bezanche. Bini bahaya. Do Jésus Christ se nkome. Nous simeji. Bono yi de simesi. Même so si pe de oboko ale. Bini basudo. Bini bahanya. Do Jésus-Christ nkome. Ndogbenue. Ko fifo de mi de yi edian. Ito de ko fifo ton le. Bo yin tayin kan le. Bo inu jemeji le. Bini diva. Bini jimion. Do Jésus-Christ nkome. Akuno ndogbenue. Susunu nukotowe. Do Jésus-Christ Nazareth aussi comme. Amen. Maweda jinukusi. Maweda ikunba. Ndogbenu mi gbadanu elo. Jenu konu nu bi papa. Kanjo to ni jado me rokoroko jidoba. Kanjo ni jado home. Ni jado agbazaro koroko me. Ni jado alorokoroko me. Ni jado alidorokoroko me. Nze me da dogoro mi teti le bida lo tuwe me. Ugo mna sota ele bi ni baranya. Atenya chebna sota ele bi ni baranya. Complication le bi ni lingado ye. Akosu mando podo. Ina yiko vijigbe bo huna wedo ye ya. Ina ko vijigbe bo na chikonu ye ya. Gbegbe na ji video yo. We bigbo we se wulado mele bi sese. Se wulado beto le bi sese. Se wulado no yesime le bi sese. Tando to ni voile ye bi. Bonu ye ni ma monto na ko gbede o. Kosafion anona boy no jibia o ya fo ye we. Donc we dey so do pa enion. We dey so do ho enion. Bo mo we ni chedo ye jigbon ne. Do to ina divinu ye gbede mi bigbo we sese do. Ye mi ma uton sese do. Ani babanu ye bi sese. Nsa lo nzo ate do khomele bi da lo tuwe me. Mwero ali gon yewele bi ni baranya. Mwero ali sudo yewele bi ni baranya. Nso me da joye lo khomele sa file bi da lo tuwe me. Mwero ali sudo yewele bi ni baranya. Ado nou sien we kuna sien nou vitu ele we ado. Ete sien bon debo na sien nou yedele ya. E na sien nou ye kon gbede ya. Khode do bigbe no rem sien nou meleji. On degbe do bigbe ne leji. Mpache do yeji.
do Jésus Christ comme zoni jayeji do Jésus Christ comme yeni mo mi o ma uto yeni mo pasudo ma uto di dogo ma uto ni bayran yan ache ma uto ni bayran yan do Jésus Christ si comme nous na zo mo client le na wa khona sito ya nous na zo mo client le na wa zo so we ya nde gbero nous na bi ni baran yan di dogo ma uto ni bayran yan do Jésus Christ Nazareth si comme client ko won wele gbigbo we ni ran we free de Jésus Christ si comme yemi ma uto ni je fifi ni se igboja ikamenu ye ni je fifi weji o je ilo weji de Jésus Christ si comme azo ran ina kan ko pere ya buru ran ina kan ko pere ya buru po mu po ni bi okun to eme de Jésus Christ si comme ko mo zali pam ko wele bi ni baranya akwa pa lo metro ni tafo yeji eni do pempe ye eni su e do gangba meton de Jésus Christ si comme Peter do sali ka wele bi ni jairo no konto we e won do mettre de Isaïe 54 verset 15 et donc si l'on pomme des complots cela ne viendra pas de moi quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir ko e won ene mais ina tite do tuto we bi na jairo no konto we ene wutu Peter do te tuer no konto le bi ni jairo no konto we mais no sali ka wo no ton ka wele bi ni jairo no konto we egbeso eni ilomo do Jésus Christ Nazareth on sin comme ma wa pa le ton ni fo do ta to we eni li saka ke do to we le ni jairo no konto we akuno nka bi egbon kudo bodo ayika do ko mi to le ton jikuku de mo de mi ani sabi se si bonu mi bi se ani son no me do koroko bonu sakoto me ni me do koroko ton mi na se o do fi na kon sakoto me ko gbere ya akuno no na glory no me no sakoto me ani gba bi kan ya si mi na yin ku jide ko pine bona glory no sakoto me bi ni gba kan ya si kan do to ni susu bi se si ndogbe nu de su me ma wa padam dian le mbe ida lo tu me yedo ko gbe we ida liji yedo fi de buwe akuno kekle chon lo do yeji mi ko de sa do me do kan pa mele akuno me ko me vono do kan pa mele wa ide ton si kan pa me akuno to mo vo azonzandi me da azonzandi le bi wa boison nu ye me do toto ko le wa boison nu ye wa tun kanu azonzono enele wa ina ye pongbo okuno wa visiter ye okuno to gigo nu komiton susu nu komiton mi dogbe nu mi desu de ko bi sese o mi ro biblo we bo inu kan podo mi po mi leso se sanda lo tu me amlo me ro ko ton biblo we ni danu ko me ro ko boru nu we ro nu glole ni jagbangba we ro nu glole biblo we declare me ro ko we ro tole o na bo ni ku dro deji na bo na ni ko dro me inu ku dro le ani ko dro ye bo we ro tole ani declare ye do Jésus Christ sin comme akuno munde no kula me do kwa gon nde no kwa me do kutogun tu eme ya nde no kwa me do togun tu si kwegbe ya akosuma do podo no do dole bi ni jagbangba gigo nínú kan tó we susu nínú kan tó we mi dogbe nu mi desu do mi ko se degbe mi ton no badanu lo o mi ko le yi degbe mi ton gigo ma nínú kan mi ton susu ma nínú kan mi ton do Jésus Christ Nazareth aussi comme bibo we ni rien lo to we bo kula we di do kwegbe mi lebo se social yi na honda lo menu bibo we we ka do bibo we do khoto sa khoto egbe o ma ni na we siton ani mo siton boyi ani mo siton boyi ani yi siton do badanu tin do Jésus Christ Nazareth tout on signe comme mais donu e ma oni donu me o me wadagbe no ma oni wadagbe no me o do Jésus Christ Nazareth tout on signe comme eni kwedo edo mo kaka so ikhoto isa do Jésus Christ Nazareth tout on signe comme mi khode ode